महादेव। जय जगन्नाथ। आज आम बाहर संक्रांति उपलक्षे जेनापुर तो आम सफर शुरू है आम जतारी मठ जाऊँ आपन को आगे कौन हो देखे आम कबाट बंद क्रॉस कलु देखु कबाट बंद व्यू मार्केट केते सुंदर अच्छी देखु परिवेश। आम बर्तमान पहुँच गलु बारकणा ब्रिज रे बर्तमान कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को एंट्री कलु। बर्तमान आम डुगुरी छक पहुँचलु ये रहीकि टिफिन करके पुणी आम यात्रा आम आरंभ करूँ। आम से जाइन मैप देखिकी रास्ता भूल हो जाता स्थानीय लोक पचारिक बुझिलु तापर आम यात्रा पुणी आरंभ करूँ। आम ये पचारिक बुझिलु भाई आम रास्ता कहला मरम देखी पड़ेब सीधा आगर गोटे छुटिया गाँटा पाइब घर 2-3-4 थी पूरा एमती गोटे एमती जाइए रास्ता गोटे एमती पूरा जाइए बुलिकी से मेन रोड जाइए एमती गोटे छुटिया रास्ता से माटी रास्ता जाइए मठ पड़े सीधा जी हाँ कौटे बुलियार ना आम सीधा ये बाँ को जाइए रास्ता ये सीना ना এইটারে যাব খালি মাটি রাস্তা পুরা ইয়াড়ে ডাউন ডাউন যু রাইট সাইড যু বেশি ডাহানো ডাহানো কো নাই গুটে রাস্তা হি তো যাইছি এই গোটে গোটে রাস্তা পড়ি সেই রাস্তা नेली आसी आमे पहुंचू ताकर गेट पाखे बहुत पचरा पचरी कला परे वर्तमान आसिकी जटाधारी जो स्तंभ जो आमर शिवंकर जो मूर्ति अच्छी हम ता पाखे पहुंचलु आगु जाउछु तुम आगु ब्लॉग माध्यम रे कंटिन्यू करिम। महादेव आम ए जटाधरी पाखे पहुँची जाइछु फाइनाली बाबू आउ सोमनाथ जटाधारी मठरे बाबा जनक अछंती तांको पचारिक बुझिबा जटाधारी विषय रे जटाधारी तो ये मु जोगरे आसिकी एई काम चलची आज्ञा आगुरी किसी काम हो नथिला जोग रहिबारु ए भक्त माने तांको काम चलैचंती आज्ञा
ଆକୁ ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏତେ କାମ ହବ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ହଁ ବର ଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆମର ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଜଟାଧାରୀ ଯୋଉ ବାବା ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ? ଜଟାଧାରୀ ବାବା ତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଜଟାଧାରୀ ମଠକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାବୁ ତୁମକୁ କେମିତି ଜଟାଧାରୀ ମଠ ଲାଗୁଛି କୁହ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଗକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଝରଣାର ସାଉଣ୍ଡ ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। हर हर महादेव। ଅଙ୍କ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଳାଶଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଯିବା ସମୟରେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଜଟାଧାରୀ ଆସିକି ତୁମକୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ ଗାଁ ଫ୍ଲୋରୁ ଉଠି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ମିଡ଼ିଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏବାକିଆ। ହଁ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 2 କିଲୋମିଟର ବାକି ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଥକି ଯାଇ ଟିକେ ବସିଛୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ବାଟ ଗଲେଣି। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରେ ବି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ବାବୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ବସିଛ? 3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି, 1 କିଲୋମିଟର। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭିଉ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ 1 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଆସିସାରିଲୁଣୁ। ତଳ ଦେଖ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା। ଆମେ ଏବେ ମିଡ଼ିଲରେ ଅଛୁ, ଆମେ ମିଡ଼ିଲ ଟପ୍ରେ ଅଛୁ। ବାଟରେ ଯିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଣି ଝରୁଛି। জয় 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 হরি বল। ଭାଇମାନେ ଦେଖିକି ଯିବ, ଝରଣାରେ ପାଦ ଖସି ଯାଉଛି, ଶିଉଳି ଲାଗିଛି। ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଥିଲି, ଦେଖିକି ଟିକେ ସଫର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଓଦା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ସେ ଝରଣାରେ। ଭାଇ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଲାନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଅଛି ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିକି ଆସିସାରିଲୁଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଫାଇନାଲି 3 କିଲୋମିଟର
पहुँच सारा पर बहुत सुंदर लगुच झरनाटी पिला माने गाधुचंदी बहुत मजा मस्ती करछंदी। हर हर महादेव। फाइनाली आम आज पहुँच सारू जटेश्वर मंदिर पाखे 3 किलोमीटर चली चली बणरे देखंतु पहाड़ तले गुंफारे बाबा जटाधरी पूजा पाउछन। देखंतु भोला शंकर वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। देखा नुआ वीडियो रे।